ituturo ko po sa inyo kung paano gawin yung temperature. Okay, first is 5. So, 5 meaning to say, nasa Fahrenheit ako. Iset ko po ito into 355 to 355, yan. And then 45 ang time. 45 seconds. At saka, yan. Okay, paano mag-adjust? I-adjust nyo lang dito. Kailangan ito nasa set. Okay, set. Tapos, adjust nyo yan. For example, 2:30. Long press lang para magiging madali. 2:30 sa mag. Yan. Tapos, iset nyo yan yung mode. Okay? Ito yung lalabas. Iset natin to ng 3:30. Adjust to. Ito sa pa-upper. Ito lower. 3:30. Okay? Temperature and set. Okay. And then mode. And then set time. 45. Kung ilang yung adjust nyo, pwede 40, pwede 60. Or 100. Depende sa inyo. Okay. Yan. Pwede. Yan, pwede yan. Okay. And then set time, then mode, and then okay, iset niya lang to, tapos magiging set na yan siya, time, direct. Okay, pag tumunog na siya, pag tapos na siya, iset niya din ito, finish. Yan.